Excuse me. Okay, let's welcome Scarlett and Tyler Girl! Pasok! Raka! Pakilala, pakilala. Ano kay Jackie? Papakilala ka. Raka Adobe! Sky na dance! Sky dance lang daw. Ayaw na! Sige, diretso mo na. Okay, halika dito ang ginawa yan. Di ba nag-start? Biniligan na ako. Lakad na. Are you ready? Are you ready? Ads yan, ads. Okay, longest happy birthday. Alam mo na sasabihin mo. Happy birthday, big boy. Tapos mahaba. Okay? Ready? Ready. Lamig eh. Ready? Bigyan ng jacket Okay niya. na. Oh, Ready? Go! Happy birthday, big boy. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Vivo! Pakita mo dito. Ma. Okay, po pala, children. Next. Sino ang next? Kids edition. Ikaw. Next. Background music para sa mga Next, Vivian, anak ni Pando. Yeah. Pasayawin. Alam na. Pasayawin mo muna. Pasayawin mo muna. Laila. Laila. Wait lang, ang hirap iba. Game na. Pasayawin mo muna. Ano sabi mo? Ano sabi? May nagdalaw yun ako sa Yes, Tampa ka lang. Nakabahan niya. Oh, ayaw niya ako na. tapos Pakain mo yan, no? Oh, sige, wag na. Wag na, wag na. Huwag naman ka doon. Game na. Are you ready? Lapit lang. Yes. Yes. Okay. Ready, set, go. Happy birthday, Vivo! Comment from the audience. Comment galing sa nanay. Okay, who's next? B-boy, B-boy. My boy. Baba. Nilalak mo. Ulit yun! Asan ka din? Papatawa kayo! My boy, come here. Birthday boy. Wala na panalo na kahit di naman happy birthday. Are you ready? Are you ready? Yes or no? Diday! Yes. Yes. Wow, let's Pang fantastic. Okay. Alam na gagawin mo. Do you know what to do? Nahiya siguro siya. Yes. Okay. Yes. Watch na. Yes. Okay. Ready, set, go. May ads nga eh. Happy birthday, Vivo! Nagkali si Julian. Si Bambam na, si Bambam. Bambam, Bambam. 500 yan, man! 500 yan! May mga alpa ka na, may pension ka na! Ano May ba? kakakal pa yan. Si Dahil sa mali. Hoy! Sasali daw si sasali daw si... Hindi na ko pa si Bebe, ikaw yun ay challenge.
birthday, Diego. Diego lang po. Ang nanalo. Sino ba ang gusto, bata? Hey! Ako ulit! Magdala ka eh! Oh, sige, ikaw ulit. Protesta! Okay, walang magpapatawa. Serious tayo dito. Ayaw ba yan, no? Hindi. Bro. Are you ready? Pumapansin. Sure ka ba na matatalo mo 17 seconds? 16 to 91. Wala. Hoy. Okay, Aba. ready, set, go! Happy birthday, Bibo! Ala! Hey! B-boy! 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 Ako! What are you going to do with your 500 pesos? Split with who? Ah,